Inglo masohan kapire meme materi tumhan mukeba giani ini kisung dokok naha tahai padokoki aso inglo masohan nangat hakia phan bidi langbo kan nanglembom langbom lo tapini anisi tarik niat ke kelandak lo kasi Indigenous Faith and Culture Protection Forum amen amen irpen itu inglo masohan nangat hagiku horong men nangat hagiku kaboi abang kini itu song li pendek kayo karbian lo arat masih di situ cedol kecil horong men pendek itu abang lagi lason lagi kelok nangat kata bangke di situ ke cedol kecil masih dokter Gordon alam itu dak karbian lo mainan itu dorong lasolong alam lasolam kita bangke ini tuh karbian lo arat abang isi arti langgo kesini kan lason amin dak karbian long wang pen karbiara tak itu karbia kayak kan nak kagia lam sir karbia akhir itu segala kita magal itu dak lason amai ting lah macam tu bukan alat hantar lagi isi kelang rock lo lapen ini tuh lason amin ting lo bangke itu karbia rat apa tinggal masorat tu bangke entertain tu nanti meeting tu naik cuma sila kudu nak bagaimana ni. Las ini le, doktor Bormona Bhar condemn lo, lapan alam ni laso, inglo laso aphan, Bormo ben cekhati bukan ke, ni tu song ben lagi cekroi tu ni, lapan ni tu kacundri kantung, abang ke lapulo, akhirnya doktor tu diram rohan, alam ni kaiket alam ni speech lo ninjere, jati dhorong alam pe itu mangkong cebong dan cecok dan aprang cebong lo non ke jati rom alam ke cikuna kuat lasi pini abang ke alam ni hertikuk alam si jati angkong ke pacar ko dia kan amin angkai bonglo ahor dak si alam cimai bonglo lasi nili tu cuningri lo ceprabjin pen alam ni laso meeting aputhat cingwai pen inglo masohan nak kaji ai limen aphan ini action and focus ini tu mesti berjuning lo athe macam lah tu aphan lason awar saja itu tiga kulate mukeva giani itu aphan ilang robi lapi itu aphan nak kaji apa tu sukses jadi nona bang ini tu aphan nak cimaya solo baik itu aphan reaction adalah yang solo tak jadi tapi non tu sini tu dua kulate alal itu karbi inglo masohan nak hak hanjang ko ini gaya itu tak terpongong tadi itu mangong mana kasih lantai be kalau kayak kaprek asolan lalu itu angkong rasul isi itu mangong isi sentimen nak kita lasi ni lagi pun tapi bangke doktor hormon aphan alam boy bang cien ni lapan alang ni inglo masohan dia cahang bengni lasi nili itu sama liban macam ni kira pulau inglo masohan kini itu aprangateng dambom panggom kinghom serai si dobom ki dorong kaprek mamike karli mamike kaprek Christmas celebrity tapi nilin tu hang ji pepin baje dambom panggom asoteng sigini tum dobomi lasilason inglo masokan nangit haki bolong ai liban lo ngake itu kardian lo masih pagang lo lenjen nei lason ai liban but as you see we are very appreciate that they have made so immediately by filing the FIR against the Gyanendra Burman who have speak inflammatory speech against the tribal community who try to divide. So we are very much appreciate and in coming days we request all the organizations to come in one platform to protect our own community because now what happened in Karbi Anglong, not only in Karbi Anglong but in the whole India, the so-called organization RSS. They are trying to dominate the tribal community. They are trying to dominate the minority community. Same example, recently in 12 April, how the professor from Cotton College, that Burman can speak against the tribal communities. He should know the history. He should know
the political scenario of Karbi Anglong and the inflammatory speech given by the Burman is very much condemnable from our side. So I feel all the organization and all the political party not to involve and not to participate in such event that has been organized by the RSS and that has been organized only to divide the tribal community. So we are very much appreciate to all the organizations who are in support against protesting against this tribal conference this Dr. Burman of Cotton University. Indigenous Faith and Cultural Protection Forum to organize a meeting lo. Labangso Dr. Gyanendra Burman ban kaning jetika alam ak jok cipik lo laki long son kita tekan alam seding jerem. Bon terminitum Gyanendra Burman son son amuni karniak lo anu doklik lo hala bagitu cipang kenanji. Kali protante itum inglong son ikan kon pini rengdok ring ni gitu kan takun. Lasi anu tinta mereka cari nang jike nono son son khai pan nang kitak dia mai lo gitu dides gimi. Khai pan nang pacar bo dia mai lo gitu dides gimi. Kasi bini labangso mai pen. Hala bangso porpai nipai krehini arnya mairo ke laki tek tak lo RSS itu bangso mai ke patirti Indigenous Faith and Cultural Protection Forum si patirti kote lakun tulo karbi geriden la karbi kan cing hona mema athai alang tulo karbi kan cing hon do prote hala bangso Burman kerinjia ban ke lang ta kandil le kande mahi ke mati ikuma dhoro malam itu karbi khai pan khai ta kuma mati ikum dhoro malam pe tome inglong so khai pan khanda kuma niri pamo henjong na pulo Iritum India angkangong 620 ST tribe tu. Hala bangsa pong 200 ST ke iritum notice along mas itu. Lutang dia anutinta drum belek anutinta lanki belek anutinta cultural belek. Ate non RSS tu pilo inglong su tuhan kita dia size kan rom. Lutang te itum kaciri nang dia por. Itum kaciri nang dia por. Lason amai long itum participate dundides gimik ini. की शुभकामनाएं। आज इस प्रेस मीट के माध्यम से जो 12 अप्रैल एक ट्राइबल सम्मेलन रखा गया है डिफू बॉय हाई सेकेंडरी प्लेग्राउंड में, उस सम्मेलन में कॉटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेंद्र बर्मन एक भड़काऊ भाषण दिया था कि दो ट्राइबल कम्युनिटी को डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। तो कर्बी स्टूडेंट एसोसिएशन, कर्बी स्टूडेंट यूनियन, कर्बी स्टूडेंट यूथ काउंसिल एंड कर्बी फार्मर एसोसिएशन इस भड़काऊ भाषण का निंदा करता हूं। तो हम लोग ये बोलना चाहता हूं कि डॉक्टर ज्ञानेंद्र बर्मन को पहले भारत की संविधान को समझना चाहिए। भारत के संविधान में वहां साफ तौर से लिखा गया है सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म वहां पे लिखा गया है, तो वो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए। फंडामेंटल राइट में भी ये दिया गया है फ्रीडम टू रिलीजन एंड कल्चर। और जो कॉटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होके भी एक इन्फ्लेमेटरी स्पीच, वो भी कार्बी आंग्लोंग में आके दो ट्राइबल कम्युनिटी को डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। तो पहले हम सभी संगठन जो ट्राइबल सम्मेलन की ऑर्गेनाइजर है इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम, और उसमें RSS भी जुड़ा हुआ है, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ये वार्न करता हूं कि आने वाले कल में अगर ऐसे भड़काऊ भाषण कार्बी आंग्लोंग में आके वो बोलेगा तो यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका निंदा करता हूं। पहले RSS और इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम और डॉक्टर ज्ञानेंद्र बर्मन को यह समझना चाहिए कि पूरे भारत में 620 जैसा शेड्यूल ट्राइब है, उनमें से 200 शेड्यूल ट्राइब हम लोग का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ये 200 शेड्यूल ट्राइब अलग भाषा बोलते हैं, अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो पहले उन लोगों को यह समझना चाहिए कि धर्म के नाम पे हम लोगों को डिवाइड नहीं करना है। अगर आने वाले कल में इस बयान की वजह से कार्बी आंग्लोंग में कुछ ऐसा क्लैश हो गया तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी RSS और इंडिजिनस फेथ प्रोटेक्शन फोरम को लेना चाहिए। और आज इस प्रेस मीट के माध्यम से हम ये संगठन RSS, इंडिजिनस यूथ, इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम को ये विहेमली कंडेम करता हूं कि अगर ऐसे मीटिंग
अगर कहीं कार्बी आंगलों में अगर ऑर्गेनाइज करे तो उस मीटिंग में ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन उसको वेहमली कंडेम करता हूँ। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब तक गिरीन्द्र बर्मन को पहले सीखना चाहिए कि ट्राइबल कम्युनिटी आखिर है क्या, ट्राइबल कम्युनिटी कहां से बिलोंग करता है, और उसको पढ़ना चाहिए, संविधान प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए, क्योंकि वो एक कॉटन यूनिवर्सिटी, एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ असम से बिलोंग करता है। तो पहले उसको समझना चाहिए। और इस प्रेस मीट के माध्यम से हम सभी ये डिमांड करते हो कि कार्बी आंगलों की जितना भी ट्राइब है उन लोगों से आप माफी मांगना चाहिए। अदरवाइज वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी सीरियस स्टेप अगेन यू, बिकॉज दिस inflammatory speech can destroy the unity and peace between the tribal community। तो आज इस प्रेस के माध्यम से मैं ये दो संगठन स्पेशली आरएसएस और इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम को ये वार्न करता हूँ कि आने वाले कल में ऐसा घटिया सम्मेलन नहीं रखना चाहिए जो कि दो ट्राइबल कम्युनिटी को डिवाइड करने का कोशिश किया जाए। थैंक यू। कैसे प्रेस मीट दिबलगिया दुखर कथा जे 12 तारिख ट्राइबल कन्फारेन्स বুলি তাত এই প্ৰগ্ৰামত আমি ভাবিছিলোঁ যে ইয়াতে ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক আহিব, বাহিৰে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বা বাহিৰৰ পৰা আহি যে আমাক ভাল ভাল জ্ঞান তাতে ভাল ভাল কথা শিকাই হৈ যাব বুলি। কিন্তু নন ট্ৰাইবেল বুলি ক'ব লাগিব কটন কলেজৰ প্ৰফেচাৰ ইয়াতে আহি কিনে বীৰেন্দ্ৰ বৰ্মন চাহাবে যিহেতু ইমান বেয়াকৈ আমাৰ কাৰ্বি জাতি বা ট্ৰাইবেলবিলাকক বিভাজনৰ ছিষ্টেম এই ব্ৰিটিছবিলাকৰ নিচিনা যে ডিভাইডেড পলিচি এই ছিষ্টেমৰ ইয়াতে ভাষণ দিয়াৰ কাৰণে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু নিন্দা কৰিছোঁ তেখেতক। যাতে ইয়াতে তেখেতৰ আহক আমি আপত্তি কৰা নাই, কিন্তু এটা ভাষণ তেখেতক দিব আমি তেতিয়াহ'লে আপত্তি কৰিছোঁ। কাৰণ তেখেত এজন কটন কলেজৰ প্ৰফেচাৰ হৈ কিনে বা কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ হৈ কিনে তেখেতে এটা প্ৰফেচাৰৰ ভাষণ হয়, এটা অজ্ঞানী মানে এটা মূৰ্খামি টাইপৰ এটা ভাষণ তেখেতে দিলে। এনেকুৱা তেখেতে কেতিয়াও দিব নালাগে। কাৰণ তাত আমাৰ ST স্ট্যাটাস বা মাইনরিটি খ্রিস্টান হিন্দু বা আমার সংহাৰী বুলি ইয়াতে আমাৰ কোনো কাষ্ট আমাক দিয়া হোৱা নাই। তাত চবক ST হ'ল আমি চব আমাৰ কাৰ্বি বুলিহে তাত দিয়া হৈছে। তাত তেখেতে আমাৰ মাজত কাৰ্বিৰ মাজত বিভাজন বা আমাৰ ট্ৰাইবেল মাজত বিভাজন কৰিব চেষ্টা কৰিব নালাগে, আমি তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু আহিবলগীয়া দিনত তেখেতে যদি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত এনেকুৱা আকৌ আমাৰ মাজত জাতি ধৰ্মৰ মাজত যদি আকৌ বিভাজনৰ চেষ্টা কৰিব বিচাৰে তো আমি গোটেই সমৰ্থন দিলে তেখেতক আমি এটা ফুটেজ হওক এটা ডাঙৰ ষ্টেপ ল'বলগীয়া হৈ যাব। কাৰণ তেখেতে আমি ভাবিছোঁ ভাল এটা ব্যৱস্থা বা ভাল এটা আমাক জ্ঞানটো দি যাতে আমাৰ জাতিটো আমাৰ ট্ৰাইবেল জাতিটো যাতে ভাল উন্নতি হয় এই বিষয়টো আমি আশা কৰিছোঁ। তেখেতে আশা মতে এটা নোহোৱাকৈ কাৰোবাক আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ মাজত আমাৰ নিজৰ মাজত কোনোবা খ্ৰীষ্টিয়ান হ'ব পাৰে, কোনোবা লক্ষিমন ধৰ্ম হ'ব পাৰে, কোনোবা আমাৰ কাৰ্বিৰ বৰুৱা কি কয় আমাৰ মুছলমান ধৰ্ম হ'ব পাৰে, তেখেতৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। তেখেতক কিন্তু লছ হৈছে, কাৰণ আমাৰ ষ্টাটাছ কোৱাটো তেখেতে আমাৰ ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ বৰ্মনে দিয়া বুলি নহয়। তেখেতে এইবিলাক কিন্তু ক'ব লাগে তেখেতৰ মাজত আপোনালোকৰ ৰিলিজনৰ মাজত আপোনালোকৰ কাষ্টৰ মাজত মই মানি থাকক কোনোবা সিহঁতৰ তেখেতৰ মাজত আছে, কোনোবা SC আছে, কোনোবা OBC আছে, কোনোবা জেনেৰেল আছে, তেখেতৰ মাজত একগোট হৈ লওক তেখেতৰ জাতিৰ মাজত। আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ মাজত মানে এটা কোনো দৰকাৰ নাই তেখেতক। আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে তেখেতক আমিও ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰিছোঁ যে আহিবলগীয়া দিনত কাৰ্বি আংলঙত এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কোনো পৰ্যায়ে ইয়াতে দিব নালাগে। আৰু মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামত তেখেতক এটেণ্ড হ'ব নালাগে। আৰু এনেকুৱা অজ্ঞানী প্ৰফেচাৰবিলাকক কাৰ্বি আংলঙত আনি এনেকুৱা বেয়া বেয়া ভাষণ জাতিগতৰ মাজত নিজৰ জাতিৰ ধৰ্মৰ মাজত এনেকুৱা কাৰ্য ল'ব চেষ্টা কৰাৰ অজ্ঞানী প্ৰফেচাৰবিলাকক ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত আনিব নালাগে বুলি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতেও এজন ভাল CM বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যে আহিবলগীয়া দিনত এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম আমাৰ কাৰ্বি কাৰ্বি আংলং